नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमं कल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमाणो मूरहो रसिका भुवि भावुकाः जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मोर प्रिय भाई भौणी माने अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध द्वारका लीला आपण मैंने श्रवण कर प्रद्युम्न जन्मादि वृत्तांत 59 प्रकाशित भगवान कामदेव को जब शिव क्रोधान भस्म जाते सी कि प्रद्युम्न रूप जन्म ग्रहण कले आसतु भगवान श्रीकृष्ण पारम पावन चरित्र श्रवण करवा। प्रद्युम्न जन्मादि वृत्तांत 59 प्रकाशित श्री शुक उवाच कहन्ति व्यासंकर शिष्य कंदर्प वासुदेवंच पूर्वे देवंक कार्ये कला पूर्वे देवंक कार्ये गला ईश्वर तप भग्न कला घोर समाधि भग्न काले कठोर नयन अनले शरीर कला भस्म जोग तेणु से बोलाई अनंग कृष्णक वीर्ये जात होई गुण पाइला निज देही ताहार पत्नी नाम रति माया संयोगे मायावती कामदेवर भस्म काले संबर नेला ताकू बळे असुर घरे काम सती माया मोहने मायावती नित्य कन्याए जात करे संबर ताकू भोग करे दिन हरई तार घरे कथा जानती संसारे एवंते सुन नरनाथ संबरपुरे ब्रह्मासुत रात्रे मिले तार पासे कहती सुहृद विश्वासे बोलती असुरंगु चाही निश्चिंत हेउ काही पाही कंदर्प तोहर वैरी आज जन्मिला जदुपुरी तुझाई बेगे कर नाश से तोर मरणे विश्वास निश्चय मरिबु तार हस्ते कही चलिले शून्य पथे नारद बचने असुर मिलिला द्वारका नगर कृष्णंक अंतःपुरे जाई जनी रुक्मिणी छंती सोई पशिला माया रूप धरी सुतिका घरु पुत्र हरि गगन मार्गे घेनी जानते मने भाई शून्य पथे ये जेबे मोहर वैरी मुकिंपा या कुकोले धरी एमंत मने विचारिला समुद्र जले पकाइला आहार बोली भावी मने राघव गिलिला तक्षणे कृष्णंग बलवीर्य जोगे भस्म नहिला मीन गर्भे से मीन कर्मर बले पड़िला कैवर्त जाले जीवर गणे ताहा पाई संबर पुरे देले नहीं संबर मीन देखी हसी सेव केवल ही विश्वासी रतिर पासे नहीं दियो रंधन कर बोली कुह तक्षणे मीन घेनी करे सेवक मिले भितरे मीन काटंदे सुपकारे बालके देखिले उदरे तक्षणे पुत्र कोले नहीं संबर आगरे देखाई देखी सानंद महासुर बोलई शुण सुपकार दैवे पुत्र मोर नाही रति समीपे दियो नहीं ये मोर होइब कुमर तक्षणे गले सुपकार रतिर कोले नहीं देले भूमाता संभाल बोइले देखी सानंद मायावती पुत्र पालने देला मती दिनकु दिन कृष्ण वीर्य बढ़ई प्रमित तेज एमंते गला केते दिन मिले ब्रह्मांग नंदन असुर अंतपुरे पशि रति की कहिले विश्वासी आदि कारण कथा कही बोइले तोर स्वामी यही अनंग कृष्ण वीर्य जात सुतिका घरुए दैत हरियाणंते बाहु बड़े रथु भिंगिला सिंधु जले आर प्राय मणिमीन गिला कृष्णंग नंदन से मीन बंदी हाजाले दैव देला तोते भले या कुपाल चित्त देई संबर संहारिब एही विमाने तोते कूल करी पशिब द्वारका नगरी लभिलु तोर निज कांत कही चलिले ब्रह्माच्युत से काम नारी मायावती स्वामी संग भवने चिंती असुर बोले पाकसारे बसई सुपकार मिले रंधन करी षडरस असुर मन करे तोष हेमंते सुन नर नाथ दिनकु दिन कृष्ण सुत शुक्ल पक्षे चंद्र जेन्ने तेगे बढ़ई दिने दिने निज स्वामी को शिशु देखी स्नेह पालई शशिमुखी अल्प दिने जुबा देह देखी कामिनी गणे मोह भस्म अंकुर झेमदन विशेषे कृष्णंक नंदन लोचने दिशे पद्म तेज लंब सुंदर बेनिभुज
অতি সুন্দর রূপ দেখি অল্প হচ্ছে শশীমুখী কটাক্ষ নয়নে অনাহি ভাবে কামিনী প্রায় হই মিলিলা কুষ্ঠসূত পাশে সকামে রতিরঙ্গ আছে দেখি তার বিপরীত ভয়ে বলই কুষ্ঠসূত সভ্রমে তার মুখ চাহি বলই শিরে কর দেই তু যে মোহর নিজ মাত এবে দেখিলি বিপরীত মা তার স্নেহ দূর করি কামিনী ভাবকু আবরি মা তার স্নেহ দূর করি কামিনী ভাবকু আচরি শুনি বলই মায়া শুনি বলই মায়াবতী তুনাথ মোর নিজ পতি রুদ্র নয়নে ভস্ম হই অনঙ্গ নাম তুজে বহি কেতে কালে নিজ তেজে জাত হইল কৃষ্ণ বীর্যে নারদ মুখুত্র বাণী নিজ মরণ তথ্য শুনি মায়া অসুর বেগে গলা তার কান করে মিলিলা সুতিকা ঘরু তোতে আনিয়া তার রিপু প্রায়মণি লবণ জলে পকাইলা তো দেহ মিন গিলিথিলা সে মিন অসুর নিকটে ধীবর আনিদেলা ভেটে সুয়ার আনি পাক শাଳେ শস্ত্রে ছেদিলা যেতে বেড়ে মিন উদরু তোতে পাই পাড়ই স্নেহ মরে মুহি নারদ কহিগলে এবে তেণু ভজই প্রতিভাবে মোর নিজ নাম রতি মায়া বিচারে মায়াবতী মায়ারে পঞ্চাই অসুর বসই অসুর নগর দুর্জয় রিপুয়ে তোহর ইহার প্রাণ বেগে হর অনেক মায়া শস্ত্র জানে দেবে ডরন্তি আকুরণে মোহর মায়া ଅଛି যেতে অসুর ন জাণই তেতে মায়া মোহন শস্ত্র ভেদ বেগে আর শিরচ্ছেদ বিমানে বসি নাথ এবে চালদ্বার কাজিবা বেগে তোর জননী চন্দ্রমুখী রুক্মিণী দেবী বড় দুঃখী উত্তরে বহি 10 মাস প্রসবী হইলা নিরাশ কুরণী প্রায় পুত্র শোকে দিন বঞ্চই অতি দুঃখে আকুল পুত্র শোকে দেহি মূত্র বচ্ছিকা আকুল পুত্র শোকে দেহি মৃত বচ্ছিকা প্রায় হই হেমন্ত কহি তার পাশে মোহন বিদ্যা দিলা পোষে সকল মায়া যেতে জানি কহিলা স্বামী ভাব ঘেনি নন্দন শুনি তাহা অভ্যাস কলা সর্বমায়া এ মন্তে পাইলা রজনী কন্দর্প করে গদা ঘেনি সম্বর সভা তলে মিলি যুদ্ধে ডাকই মহাবলী অনেক নিন্দা বাক্য মত কন্তে কলিয়েলা যাত অতি নিন্দিত কথা শুনি বেগে উঠিলা ছিল ঝুণি সম্বর কহে বড় দর্পে পাদ প্রহারে জন্যে সর্পে বজ্র সবার গদা কর সম্বর হইলা বাহার রোষে লোচন তম্বা প্রায় পিটিলা প্রদ্যুম্নর দেহে কোপে ছাড়িলা মহারণী দেশনে বজ্র ঘড়ঘড়ি কৃষ্ণনন্দন গদা বেগে কোপে বুলাই 10 দিকে সম্বর গদা কলা চুর কোপে ডাকিলা মহাবীর কন্দর্প করে গদা দেখি অসুর সমর উপেক্ষী গগন মার্গিয়া শ্রী কন্যমে কমায়া শস্ত্র ধরি সরোবর সা মহাঘোর করাল সরোবর সা মহাঘোর কলা কমায়া বি অসুর বাণ বরসে পীড়া পাই কন্দর্প চৌদিকে চাহি নিজ মোহিনী মায়া সত্য সম্বর মায়া কলা হত পুণি অসুর শূন্য দেহা প্রকাশ কলা নানা মায়া পিশাচ গন্ধর্ব গুহ্যক রাক্ষস উরগ শোষক শত সহস্র প্রমিত যুদ্ধরে প্রকাশে দৈত সকল মায়া কুষ্ঠ সুত নিজ মায়ারে কলাহত নিজ খড়গ করে ধরি প্রদ্যুম্ন গগনে সঞ্চরি সম্বর শির বাম করে ধরি কাটিলা কোপভরে মুন্ড পড়িলা ভূমি তলে সুন্দর কিরীট কুণ্ডলে তম্বার প্রায় দাড়ি মুখে দেখন্তি স্বর্গে দেবলোকে আনন্দে কুসুম বরসি কাম বিজয় প্রশংসি অসুর মারি কৃষ্ণ বলা সুবর্ণ রথে বিজয় কলা কুলে ওসাই মায়াবতী বেগে চলিলা বারাবতী গগন মার্গে কৃষ্ণপুরে বিমান পশিলা ভিতরে বিজুলি সঙ্গে মেঘ জেন্নে দেখি চকিত সর্বজনে কৃষ্ণ ভুবনে যেতে নারী রুক্মিণী দেবী আদি করি অপূর্ব কৃষ্ণাঙ্গ নন্দন চাহান্তে নিশ্চল নয়ন নীল জিমুত প্রায় দেহি পীতবসন বিরাজয়ী পদ্মলোচন দীর্ঘবাহু बोलंती ओइलाए काहू अड़प हास्य मुखे स्वये रूपे कामिनी मनमोहे नील कुंतल भृंग तेजे सुंदर मुख बद्ध साजे कृष्णांग प्राय ताकु मणिष भ्रमे उठिले तरुणी पुणी क्षणके स्थिरे ताहि जानिले कृष्ण हे नुहई पुणी मिलिले तार पासे निश्चय जानिबार आसे आनंदे तार मुख चाहि मदने मनन चलई कामिनी रत्न तार कोले देखी कामिनी पाछे गले रुक्मिणी सुतको नाही भीतर कमने विचारई प्रसव काले मो कुमर सुतिका घरु नेला चोर पुत्र सुमरी शोक मने क्षीरस्त्र बहिवे निस्तने काहू ओइला ए कुमर मनुष्य रत्न कलेवर कृष्णांग चिन्ह एहा देहे विषय इंद्र नील प्राय केउ युवती गर्भे थिला पूर्व काहू ओइला युवती अछि ଏହା କୂଳେ ଲଭିଲା ପୂର୍ବତବ ଭଳେ ମୋର ବାଳକ ନଷ୍ଟ ଗଲା ସୁତିକା ଘରୁ କେ ହରିଲା ଜୀବନେ ଥିଲେ ଜହିଁ ତହିଁ ଏହାର ତୁଲ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ଦେହେ ସକଳ ଚିହ୍ନ ବହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏ ବିଷୟୀ ଆକୃତି ଅବୟବ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହାସ ବିଲୋକନେ ସେ ପୁତ୍ର ବା ହୋଇ ଏବେ ଯାହା ଧଇଲି ମୁହିଁ ଗର୍ଭେ
ମୋ ଚିତ୍ତେ ସ୍ନେହ ଏହା ଚାହିଁ ବାମ ନୟନ ମୋ ସ୍ଫୁରଇ ପୁଲକି କମ୍ପେ ବାମ ଭୁଜ ଏହାର ଦେହ କୃଷ୍ଣ ତେଜ ରୁକ୍ମିଣୀ ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ବିଜୟ କଲେ ନରହରି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ସୁତ ଆଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ତା ସର୍ବ ଜାଣି ବାଳକ ଦେଖି ହେଲେ ତୁନି ହେମନ୍ତେ ଶୁଣ ନର ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଉପଗତ ଦେଖିଣ ସଂଶୟ ବିଷାଦ ସକଳ କହିଲେ ନାରଦ ଓಂ ନମଃ ନାରାୟଣ শুনি নারদ মুখ বাণী গোবিন্দ পুরে যেতে প্রাণী তরুণ বাল বৃদ্ধ সঙ্গে উৎসব কলে নানা রঙ্গে দেখ রুক্মিণী পুণ্য রাশি যমর ঘরু পুত্র আসি মহিলা দ্বারকা ভুবন বাল তরুণ বৃদ্ধ জন কুলে কামিনী সুকুমারী রূপে ভুবনে নাহীশ্বরী দেবকী দেবী বসুদেব থিলে যে শ্রীরাম মাধব যতু নগরে নারী যেতে মিলিলে দুর্বাঙ্কুর হস্তে অক্ষত দেই পুত্র শিরে মঙ্গল কলে উচ্চ স্তরে রুক্মিণী পুত্র ধরি কোলে চুম্বন দেলে সুখ ভরে সঙ্গে সকল পরিবার ইয়া আনন্দে কোলে বধূ ধরি যদু নগরে যেতে জন শুনি সানন্দ কলে মন রুক্মিণী দেবী ভাগ্য দেখ মরু মহিলা বালক সুখ কহନ୍ତି শুনন রূপ মাতা দীক্ষিণ পুত্র রূপ পুষ্টঙ্গ প্রায় মণি তাহা শ্রীহীন বলিলা উৎসাহ স্বভাবে কাম কৃষ্ণ প্রায়ে সর্বলক্ষণ ଅଛି ଦେ ଅନ୍ୟ ଭୁବନ ନାରୀ ଯେତେ ତାହାକୁ ଦେଖି ହୃଦଗତେ କାମେ ହୋଇଲେ ଗୁଣବତ୍ତା ଚିତ୍ର ନୁହଁ ଇଏ ହଉ କଥା ବୋଲନ୍ତି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ରୁକ୍ମିଣୀ ତନୟ ପ୍ରାପତ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ମାୟାରୁ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे सम्रासुरमध्य प्रद्युम्न द्वारका प्रवेश नाम 59तमोऽध्यायः भीमस्याविरणभङ्गो मुनेरपि भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।